Sini Tripura hastawo tabok idaning sini yoro je thanai assembly o tabok BJP 40% মানে কাছাকাছি ভোট মানে ভোট যে বাগজাক মানে বিসংতি বরক থাকা ফাইয়া তো ফাইনাল 60% বরক বরক ন ত্রিপুরা রাজ্যের বরক BJP নে মেসানাইনে বাগै বরক ভোট রেখা BJP नि বিপক্ষে ভোট রেখা থাকলাই যে নির্বাচন 2023 নির্বাচন পালাই খেনাব যে নুকজাখা অবংখা কম ভোট মানে যেমন সরকারখা তেমনি কম ভোট মানে বিরোধী দলখা ত্রিপুরা মথা যেমন তাবো 40% 100 জন বরক নিবিসিং 40% ভোটারনি ভোটে বিজেপি সরকারখা তেমনি ত্রিপুরা মথা টোটাল যে ভোটার বিনি 19% ভোট মানে বর্গ বিরোধী দলের নেতা अंखा 13টা আসন জিতে অথচ যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট মানখা যেমন সরকার খাইমালিয়া তেমনি বামফ্রন্ট কংগ্রেস যে জোট বরব প্রায় 37% পর ভোট মামানে পরেব বরক বিরোধী দলনি আসন আসুকমালিয়া 19% যারা ভোট মানখা ত্রিপুরা মথা বরক বিরোধী দল আসুকখা যাই তামনে বাগে খাবো অনেক আলোচনা চর্চা সিনার অব গুয়াহাটি শিলং দিল্লিনি রাজনীতি ষড়যন্ত্রের ফলে এই ধরনের ঘটনা আংখা বরক লোকরক ভোটারক নাইমেনি ন কুকুবুই ন খাবাই খুবই বিজেপিনি মেচানাইনে বাগै কিন্তু নির্বাচনে তামহাই নিনি প্রার্থী ঘোষণানি পরে অনেক আলাপ আলোচনার পরে বিজেপি ও জায়গা ভয়ঙ্করভাবে রাজনীতি ষড়যন্ত্র খাইয়ে রাজনীতি বড় কুকুবই নবরনি রাজনীতি ছাত্র সিদ্ধি লাভ খাইয়া সিনরনি ত্রিপুরা মথা রাজনীতি দংনা দিয়ে কারণ ত্রিপুরা মথান বামফ্রন্ট বাই CPM বা কংগ্রেস বাই জোট মিলি ফাইতো আবো আহ্বান খাইপিন বড় স্বাধীন একটা রাজনীতি দল বুংনো রাইট দङ কাজে ও রাইট ন বড় ব্যবহার খাইয়া খাই ভোট বিভাজন খাই বিজেপি নে যেমন মেচান খা আর এই জিদির খা তেমনি বর্গ কম ভোট মানে বিরোধী দলনি নেতা খা ভোটনি পরে রাজালনি পরে বিরোধী দলনি নেতা মানে পরে ত্রিপুরা রাজ্যের বরং নখা যে আসলে বিরোধী দলনি যে ভূমিকা যে এরকমভাবে পালন খাইনি কক ত্রিপুরা মথা সেরকমভাবে পালন খাই মানে নুকজাগলিয়া আপনি বিসঙ্গ আসলে লুকাচুরি একটা খেলা ত্রিপুরা বাই দিল্লি একটা লুকাচুরি খেলা চলিত মানে ও আবনি হিসাবে ন আসলে যেরকমভাবে মানে শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিরোধী দল যে ভূমিকা না নেয় দরকার তার মানে সেই ভূমিকা নালিয়া বরংস ইদানিং খানাকা কয়েকদিন আগে বড় দিল্লিও থাকা 10 জনা ত্রিপুরা মথানি নেতা রক MLA MDC তামনাই CM থেকে আরম্ভ খাই MLA রক ত্রিপুরা মথানি নেতা রক থাঙ্গৈ তারপর মার্কেটও কাইসা কক আওয়াইন দङ সারাক খাই আপনাকে আগামী কিছুদিন বিসঙ্গ ন বিজেপি মন্ত্রী সভাও ত্রিপুরা মথা নাকি হাবনাই আওয়াহাই খাইয়ে যেখানে সেখানে আওয়াইঙ্গ উঙ্গি দখা হাঙ্কা ও ত্রিপুরা মথার বিজেপি হাবনানি মন্ত্রিসভা হাবনানি পিছনে বড় তাবো যেখানে মার্কেটও কক লাভ খাই দङ দাবংখা এডিসিনো নাকি তাবো এম্পাওয়ারমেন্ট নাই
KOKBOROK रोमान स्क्रिप्ट खायनाय ओ दाबि सरासरि एडिशनाव रां होनाय ओ दाबिनि भित्तिते बर' त्रिपुरा मथसन BJP बाय गोरोंलाङो जाय काबो बुंनि राजनीति दलनि सिद्धांत आरो तैतो आंनिबो सानानै किसु करे बा सिनि पार्टीनिबो सानानै किसु करे अब बर'नि राजनीति सिद्धांत अनुसार काबो खायनो मान किन्तु कखा भोट एडिसिनि एम्पावरमेन्ट बगै भोट मानिया त्रिपुरा मथनो भोट मान त्रिपुरा मथनो त्रिपुरानि लुकरक त्रिपुरा सरक बा वामजिंयं सने बरक फैनो भोट रखा एक अंश खुद्रे माने चिकन एकटा गोष्ठी बर' 42 जना प्रार्थी बिसिंग 20 जना त्रिपुरासा 22 जना नन त्रिपुरासा वामजि बसं मुगलि बसं बरनो बर' प्रार्थी खायखा त्रिपुरासा जायसे गोबां आसनाव बर' प्रार्थी रेखा काजै दाबो बर' जे कारणे भोट ओंखा आबो ओंखा ग्रेटर त्रिपुरानि दाबिते त्रिपुरासनि सेफगार्ड खायनानै त्रिपुरासा 2026 सालनि जनगणना ओंखाय सेन्सास ओंखाय त्रिपुरासा कमरि थांनाय ओ त्रिपुरासनि सेफगार्ड खायनायनि बागै बर' कगलामसाय बर' भोट बासा माने एबं आबोनि बोखांनो हारिनो त्रिपुरा मथनो भोट माने ताव BJP एडिसिनि एम्पावरमेन्ट बागै KOKBOROK रोमान स्क्रिप्ट आबोनि बागै जुदि BJP सरकार थानायखाय आबो लकरक बिचार खायनाय ओंखाय एतदिन कक खावबसे एतदिन धरे जों जे कक साइदं माने साइफै माने दिनै थाखाया प्राय 94-95 साल थाखानो एडिशनाव गोबां क्षमता मारनाय कक जे जों जे चिरगि साइफै माने लड़ाई आंदोलन खायमाने सिनि MP रक तमनाय बाजुबन रियांग तेकानबो खायै खकान्दास तेकानबो खायै सिनि ताबकनि पार्टी राज्य सम्पादक जितेन चौधरी तेकानबो खायै शंकर दत्त तमनाय सिनि राज्य सभानि सदस्य मिसेस दासबुद्ध बर' चिरगि सामानि कि लोकसभा कि राज्य सभा एवं सिंह एडिशन तरफ থেকে तत्कालीन स्वराष्ट्र मंत्री तमनाय राजनाथ सिंह बाय थाङै मालाय लायखा एडिशन एम्पावरमेन्ट एवं आबोनि फरेबो अनेक लड़ाई संग्राम खा ओंखाय ताबो ओ एडिशन एम्पावरमेन्ट नि बागै जुदि BJP बाय सरकाराव गोरोंलायनायनि नांखा ओंखाय अबो ताबो बरकनो बिचार खायनाय जों जेखाने पुइला थाखानो सानै दं माने प्राय 94-95 साल तक जों सानै फैमाने काजै ताबो सोंबायनो सिनि दाबिनो न अनेकटा ताबो गयसि जों जे सानमानो गयसि नाबो ताबो जुदि गोरोंलायखाय अबसबो खाराबिया जों नायो एडिशन एम्पावरमेन्ट थुं गो एडिशन एम्पावरमेन्ट बागै अलरेडि ताबो पार्लियामेन्टआव बिल पेन्डिं दङ बिल खाथिजाक दङ आबंखा 100तम 125तम संविधान संशोधनी बिल ओंखाय ओ बिलो जेटा जागा दङ त्रिपुरा ससाइटी उपजाति ससाइटी जिल्ला परिषदनि जागा ताबो त्रिपुरा अटोनमास टेरिटरि काउन्सिल बुमुं नायनि बागै तारपरे जागा 34 जना मेम्बार आबन 30 जना इलेक्टेड 4 जना मनिनित दंनाय एवं बोरै गनै अजागा तामनाय मनिनित खायजाकनाय एवं विलेज टेरिटरि काउन्सिल नि परे विलेज काउन्सिल म्युनिसिपल काउन्सिल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल हिसाबै अजागा पावर तामनाय डिसेन्ट्रेलाइज खायनायनि बागै पावरनो भागनायनि बागै अजागा बिलो दङ एसारा बिलो जेटा खूब इम्पोर्टेन्ट ओंखा अजागाव जे ताबुक जे संविधान जे प्रस्तुतपुसिनि 3 एवं 4 अनुच्छेद जे आइन दंमानि बनो तामनाय डिस्टार्ब खायावैनो ताबो स्पेशली ताबो अजागा 246 एवं
246(2) এবং 275 এক ধারা অনুসারে ও জায়গাও তাইবে এনভারনমেন্ট খাইনি বাকি যেটা বিল তুকজাখা অবংখা ও যেটা সামানি আবুনি লগি প্রায় 40টা মতো ডিপার্টমেন্ট ও জায়গা রানি কক সাজাকা ও জায়গা তামনি সাচিনাই যেমন ও জায়গা এগ্রিকালচার পশুপালন দপ্তর সমবায় আইসিটি শিক্ষা শিক্ষা মানে প্রাইমারি এডিসিন ইয়াকো প্রাইমারি শিক্ষা হিসেবে দंमानि তারপর আপ টু কলেজ পর্যন্ত এনান বই সাজাকা আ দপ্তর আরডি গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর তারপরে খাদ্য দপ্তর তারপরে বলং সংরক্ষিত বনাঞ্চল বাদে তারপরে হস্ততাঁত স্বাস্থ্য পরিষেবা তারপরে জলসেচ শ্রম বিভাগ জমি ও রাজস্ব থেকে আরম্ভ খাই গ্রহণতকার থেকে আরম্ভ খাইয়ে যে ও জায়গা প্রায় 40টার মতো দপ্তর আবু এডিশনে আফানাইনে বাকে এই যে টেরিটরি কাউন্সিল ইয়াকে আফানাইনে বাকে ও জায়গা সাজাক্কা ওখানে আবুনি পরেব তবে বিভিন্ন জনা বিভিন্নভাবে ও জায়গাও তামনাই প্রস্তাব রেখা একটা সময় টিজেএস বিজেপি বড় টিজেএস জায়গা আইপিএফটি এবং বিজেপি বড় 34টা জায়গা 50টা ও জায়গা তামনাই সিট খাইনের বাকি শাখা আবুন বিশিং 46টা নির্বাচিত 6টা মনোনীত খাইয়ে বড় 50টা দাবি খাইছে ओमफ्राय आबोथ' दाबि दङैनो मानो जोंबो माने 125तम संविधान संशोधन बिल जे साजाकमानि कारिबो जों सिपिएम बामफ्रन्ट एबं गणमुक्ति परिषदनि तरफ থেকে ও জায়গা जों साका बुरि रत्न ও জায়গা 1/3 रिजार्वेशन खाइনের बागै कारण ও জায়গা ताबो बुरि रंबाय कोनि रिजार्वेशन खाइजाइया এবং जों साका যে ও 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল ও জায়গা 280 দ্বারা অন্তর্ভুক্ত খাইজিকা 275 দ্বারা অনুসারে ও জায়গা রাং মানো সংসাকা 275 লকে 280 দ্বারা ও জায়গা রাজ্য সরকার যেরকম ভাবে রাং বানতই সেই ভাবে এডিসিব ওই যে দপ্তর অনুসারে এডিসিন ভৌগোলিক যে অনুসারে ও জায়গা যে ডেভেলপমেন্ট খাইনি দরকার দङ রাজ্য সরকার যে আইনটি সংবিধানে 275 280 মোতাবেক যে রাং মানো একইভাবে চিনি ওই যে টেরিটরি কাউন্সিল একইভাবে রাং মানি ব্যবস্থা খাইতেন ও বিল আবুনি পরে বসেন সাকা যে চিনি তাকলাইনি যে নির্বাচনী ইস্তেহার 2023 নির্বাচনী ইস্তেহার সাকা যে 125তম সংবিধান সংশোধনী যে বিল অবনকারীব যদি তামনাই সমস্ত ধরনের তাইব বাহিকে পাওয়ার যদি রেনানি সাংবিধানিকভাবে তামনাই কোনো ধরনের মানে যুক্তরাষ্ট্র কাঠামো কোনো ধরনের অসুবিধা ইয়াংনাতেই এইরকম যদি কোনো ধরনের ক্ষমতা যদি রেনানি তরকারকাই বনাও তাইব নাইকলই চেরি আইন বিশেষজ্ঞ রকবাই বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি সামাজিক সংস্থান বেকর রামসাউই তাই তামুখে এম্পাওয়ারমেন্ট রিমান অবনাইথুং ত্রিপুরাল্যান্ড বা স্বাধীন ত্রিপুরা একটা সময়খা তারপর ত্রিপুরাল্যান্ড খা তারপর গ্রেটা ত্রিপুরাল্যান্ড কক্কা কাজে আবনি जों ও জায়গা পাসই जों সাকা যে এডিশনাল তাইবে বেশি বাহিকে এম্পাওয়ার রিমান এমনকি এই যে জায়গা টেরিটরি কাউন্সিল ল্যান্ড কক সাজাক্কা শুধু খাস ল্যান্ড চিনি जों সাকা বনাঞ্চল মানে সংরক্ষিত যে বনাঞ্চল অব ইউজ খাইনে ব্যবহার খাইনের ক্ষেত্রে এডিসিনে টেরিটরি কাউন্সিলনি ও দায়িত্ব রথম এবং নাংখাংকাই ও জায়গা কেন্দ্র সরকার এবং টেরিটরি কাউন্সিল যুগ্মভাবে যুগ্ম তালিকাও তনানি ব্যবস্থা জায়গা খাইতুম এছাড়া जों ও জায়গাও যেটা সানমানি হংখা যে তাবু ও জায়গা নর্মাল যে ডেভেলপমেন্ট কক সাজাকা সেন্ট্রাল স্পন্সর যে সমস্ত স্কিম দंमानि যেমন রেগা থেকে আরম্ভ খাইয়ে বিভিন্ন ধরনের
রাগা দङ জেপিএম দङ সেন্ট্রাল স্পন্সার স্কিম আগে একটা সময় আইডব্লিউডি পিআর স্কিম জল বিভাজিত প্রকল্প এই সমস্ত সেন্ট্রাল স্পন্সার যে সমস্ত প্রকল্প দं মানে আবুবো ও টেরিटरि काउन्सिल অন্তর্ভুক্ত খাইনাय बागै जों दुरबाबेनाव थाखा काजै आबोनि बिसिंतिनो एडिशनल एनवायरनमेंट निमानो 2 नम्बर जे कक तबक साका जे रोमान स्क्रिप्ट निकल अलरेडी जों तो बामफ्राम सरकार दंफोरनो बांला स्क्रिप्ट जारा सिनेबु संनाय सिस्टेम रोमान स्क्रिप्ट जारा सिनेबु संथुं सिस्टेम बयनायबु संथुं परिथों अलरेडी चालू नङै दङ अब तो কোনো অসুবিধা করি কারণ তাবো অসুবিধা মানে তো তাবো বিজেপি সরকার হাবেন ইয়াগুলো অবনো বাংলা স্ক্রিপ্টে মাখানাय रोमान स्क्रिप्ट खेमां लाखनाय जे अर्डर कपनि प्रसे जामाला बामफ्रोम तंफ्रो रोमान स्क्रिप्ट माखनि हनाय दाबि आबा आंदोलन खेमेनि संगिया एने पलिटिकल डिमांड दंनि मानो कारण बास्तव अवस्थाना सोंनाया नाङानो हाजार बছর জায়গা বাংলা চলি ফেকা রাজভাষা বাংলা আংখা কাজে সে দিক থেকে একটা সময় বরকনি লেখাপড়া খাইনানিসে জায়গা করে ও জায়গা লেখাপড়ানি ব্যবস্থা আংখা বামফ্রম সরকার ফেমিনি ইয়াগুলো KOKBOROK ভাষানো স্বীকৃতি সরকারি মর্যাদা রেখা স্বীকৃতি রেখা 1979 সালে 19 জানুয়ারি তাবো কলেজ সিমিয়া ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত মাস্টার ডিগ্রি খাইয়ে তাবো পিএইচডি পর্যন্ত খাইনানি জায়গা বামফ্রম সরকার তো নিরিখা गाव जागा रोमान स्क्रिप्ट जारा सिने सैतो असुबिदा करे काजै ताबो रोमान स्क्रिप्ट केंद्र सरकार गो सिखानि सामाने अब हयतो ताबो बीजेपी को सिया तंमाने बामफ्रन लाइननि बायरे थांगै बामफ्रन जे रकम बाबो खाइ तंमाने बनो तामनाय इ अर्डर न कैंसल खाइ ताबो बीजेपी सम जे अर्डर माने बनो जुदि रिथिंकिं खाने काके कोनो असुबिदा करे आबो बाय जों तो अलरेडी आगे तो चलेंगे तो माने कभी तब जुदि इंखाकाय जों निश्चय साधु बात जाना काजे इंखा मोटामुटी भाबे तब कक तब एडिशनल एनवायरनमेंट बागै जे कक लामसालै तो माने जों अत्यंत खुशी नाय जुदि आबोनि बिसिंगो तंगै तब आपातत हिनांगता मंगनाबो परे कक किन्तु आपातत जे एडिशनल क्षमता रेनानि बागै যদি केंद्र सरकार साक्तारि तंखाखाय अब खुबैनो राज्यनि पक्षे गाहाम नंनाय अबनो एवं ताबो मार्केट जेटा कगावाय चलि तंमाने अब जुदि इंखाखाय थिंनो दङ किन्तु बरक बर्तमाने किन्तु एडिशनल एनवायरनमेंट बागिया ग्रेटर टिपालानि बागिसे बर्तमाने काखाय ताबो बरक बिसा खायतो जाय अबसे खाखामानि ककिंखा जे जों बाय गोरोङैनो ताबो जों साननो हायकेन सिनि कक्टन ताबो अनेकटा गसिनामानि हायकेन ताबो सालै ताबो एनवायरनमेंट दाबियो गोरोंखा अब भालायखोनो सामानि कक्टन आबोनि फरेबो जुदि ताइबो एनवायरनमेंट बागै जुदि कोनो कक सानालेन तंखाय निचि खोला मने सानायै बाहायके एडिशनल एनवायरनमेंट खाय ताइबो अटोनोमै रवै एडिशनल लाकन बरकनि सेफगार्ड ओ जागा एडिशनल लाकन बरकनि हामारिनो जों खत खायमा आबो नंनायनि दरकार काजै अब निश्चय तबे बीजेपी न जों বিশ্বাস खायनायनि किन्तु खूब कठिन अब जाते त्रिपुरानि अन्यान्य राजनीतिक दल যারা दंनाय रक बरक जाते माने बगैता थांतो कारण बरक कोनो राजनीतिक दल न किन्तु ओ जागा हतर खायनायनि बरक विशेष आंचलिक दल रक जों थाबुंगो महाराष्ट्र शिवसेना थुं एनसीपी थुं बा नर्थ ईस्ट विभिन्न मणिपुर थुं बिनि मेघालय थुं विभिन्न जे आंचलिक दल रत्न बाहायकै आखत पुख्रि आखत जों आथिखालाव मनक साथे मनगिसा এবং অজাगा सिनि राज्यबो जों नुखा এই যে आईपीएफ टेन बाके मनक साखा काजे सादो सातटा कक्काबस आबुनि लगी ताबो जों अकंनो मावान सरकार बीजेपी बाय जों सरकार गोरोंनाय गोरोंथुं आबो बंनि सादिन मतामत नि बंनि राइट दंबाबो किन्तु सिनि कक थांगाखाय जे बीजेपी तामनाय त्रिपुरासानो सेटबाटनो तो दोरे ककनो सीए चालू खायै त्रिपुरासा हायनोसे खासु खासु दंमोन जरावो दिनै इ जायगा बासावै सीए आइन खायखे
এনআরসি খাইকে 2014 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা হাঁপাইনাय বরক দङै माननाय কাজে এই ধরনের আইন যারা খাইকে এই আবহাওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন খাইনাय রত্ন যারা ককনাই বরক বাইসং ভাইকে কেরেকনাय আবুটা কেসে খুবই ইম্পর্টেন্ট সমস্ত ভারতবর্ষনি ট্রাইবেল ফে হতং জনজাতি ফে হতং সানব সোয়েল ফে হতং ঝাড়খণ্ড থেকে ছত্তিশগড় থেকে আরম্ভ খাইয়ে পাঞ্জাব থেকে আরম্ভ খাইয়ে গোটা ভারতবর্ষনি আদিবাসী জনজাতি ট্রাইবেল এবং বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান খ্রিস্টান মিশনারি থেকে আরম্ভ খাইয়ে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন ইতিমধ্যে এই যে আইন কমিশন খাইয়ে ও জায়গা অভিন্ন দেওয়ানি আইন কমন সিভিল অ্যাক্ট বা ইউনিফর্ম সিভিল অ্যাক্ট যেটা খাইনাयनि बागै बर' दाबो साइटक दंमानि ও জায়গা যদি সাইটক खाङा खालाय सिनि জেলা পরিষদनि जे ক্ষমতাबो खरबंनाय কারণ ও জায়গা ল্যান্ডनि राइट दंला কারণ একই কমন আইন খাंखाय बेबागनि बागैसो एक देश एक आइन गाकाय दाबो सिनि जे চিরাচরিতভাবে বিভিন্ন কাস্টম দङ কাস্টমারি ল दङ পার্সোনাল ল दङ বিভিন্ন যে ল दङ बिनि सेगमेन्टनि बागै मिजोराम नागालेण्ड तामनाय मणिपुर नागालेण्ड 371 धारा दङ जम्मू काश्मीर जेमन 370 दङ दंतै ओंखाय दाबो একটা আইনি খাंखाय আবরক ক্ষতিগ্রস্ত নাই ভয়ঙ্কর একটা বিপদে থাंख्लायनाय सिनि চিরাচরিত যে তমুং সামুং অব गोमाय तामनाय একটা ভয়ঙ্কর সংকটनि बुकुआव खालायनाय एते जों वानसुकथाय खालायो एबा बिरोधिता खाय दङ কিন্তু ওরা তাবো আবনো सिनि राज्य सिनि गणमुक्ति परिषद सिनि पार्टी अलरेडी दिल्ली पार्टी सिनि राज्य पार्टी अलरेडी आबनि बिरुद्धे अलरेडी तामनाय आइन कमिशननि थिनि जों अभियोग खाया কিন্তু 20 লক্ষनि পর বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতি সংস্থা থেকে আরম্ভ খাই বিভিন্ন অর্গানাইজেশন जों आबनो बिरोधिता खायमानखा কিন্তু বলাই খাকামানি কখনখা যে सिनि राज्य অন্যান্য তীব্রাসা হামক্রাইনি বাগै জাতিনি কক সানাই পুরো কিন্তু তাও পর্যন্ত কোনো দিক থেকে ও ব্যাপারে বনি পলিটিক্যাল সিস্টেম তামো তার পর্যন্ত কোনো কক খানায়াকো হয়তো বিজেপি বেকেরেঙা বাগै दा सिरिं सिरिं दंखा जों साइमिया ও ব্যাপারে তামো বক্তব্য আবো পরিষ্কার খাকাই খুবই কাহামনাই রাজ্যनि পক্ষে কাহামনাই কারণ जों কোনো মতে সিনরনি ট্রেডিশনাল যে জীবনধারা কোনো তামনাই একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ সিনি দেশনি সংখ্যাগরিষ্ঠনি যে জনগোষ্ঠীরকনি যে আইনটি তমুংটি বনো যে আইন স্থানের বাকি যে সাতটা জাখা বনো जों गसिनानानि কোনো মতে ঠিক सिनि जे आइडेन्टिटी अबकमाय थांनाय এবং हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जे आइडेन्टिटी नि बिसिंति दाबो भारतबर्षनि बिजेपि सरकार गठনের চেষ্টা খাই दङ बबाय मनक जाकनाय কাজেই এই সম্পর্কেও सिनि পরিষ্কার বক্তব্য দরকার দেবমানা